गुर्दों के अमराज की खामोश अलामतें। तो व्यूवर्स, आजकल गुर्दों का मर्ज भी बहुत बढ़ता जा रहा है, जिससे बचने के लिए आपको ये वीडियो बेहतरीन मालूमात फराहम कर सकती है। तो इससे पहले हम गुर्दों के काम को डिस्कस करते हैं। गुर्दे हमारे जिस्म में गैर मामूली अहमियत रखते हैं, क्योंकि ये हमारे जिस्म से अज़ाफ़ी सियाल और कचरे को फिल्टर करने के साथ अज़ाफ़ी नमक, पोटाशियम और एसिड लेवल को भी कंट्रोल में रखते हैं। सबसे अहम ये कि केराटिनिन को 100% फिल्टर करते हैं और खून में शामिल होने से रोकते हैं। केराटिनिन मसल्स एक्टिविटी और मसल्स ब्रेकडाउन से बनता है और सियाल मादा जिस्म के लिए सबसे जहरीला होता है। इस तरह ब्लड प्रेशर लेवल को मेंटेन रखते हैं, खून के सुरखुलियात और विटामिन डी को भी मतवाजन सतह पर रखते हैं। ताहम गुर्दों के अमराज काफ़ी तकलीफदेह और जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। जब किसी फर्द में गुर्दों के दायमी अमराज CKD नमूदार होते हैं तो गुर्दों का मर्ज महीनों या सालों में जाहिर होता है। गुर्दों के अमराज की वाज़ेह अलामात होने के बावजूद लोग उस पर तवज्जो नहीं देते और ख़ास तौर पर हमारे माशरे में लोगों को महकमा सेहत खातिर ख्वाह आगाही देने में मुकम्मल नाकाम है, क्योंकि जब लोगों को गुर्दों के मर्ज का इल्म होता है तब तक लगभग गुर्दे ख़त्म हो चुके होते हैं। गुर्दों के अमराज की वजूहात। सन 2010 के बाद गुर्दों के मर्ज में मुबतला करने की सबसे बड़ी वजह दवाओं का कसरत इस्तेमाल है, जिनमें दिल की दवाएं, शुगर की दवाएं, पेन किलर्स, ड्रग्स और दूसरी मुख्तलिफ किस्म की दवाओं का कसरत इस्तेमाल शामिल है। गुर्दों के दायमी मर्ज से बचने के लिए ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल को कंट्रोल रखना ज़रूरी होता है। कॉजेज ऑफ किडनी फेलियर। ड्रग्स 80%, excessive use of medicine. Sugar and high blood pressure 20%. अलामात। तो व्यूवर्स, हम आपको गुर्दों के अमराज की चंद खामोश अलामात शेयर करते हैं, जिनके जाहिर होते ही आपको अपने डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। नंबर 1, वाइट कलर ऑफ यूरिन। नंबर 2, खून की कमी, एनीमिया। नंबर 3, हर वक्त थकावट रहना। नंबर 4, चेहरे, टांगों, पैर या टुकड़ों के सूजन। नंबर 5, बार बार पट्टों की अकड़ाहट। नंबर 6, गैर मामूली खारिश का होना। नंबर 7, ब्लड प्रेशर में इजाफा। नंबर 8, दिल की धड़कन में खराबी। नंबर 9, आंखें फूलना। नंबर 10, कैह, मतली या दिल का खराब होना। नंबर 11, मुंह का जायका खराब होना। नंबर 12, सोने में मुश्किल। तो व्यूवर्स, ये चंद अलामात हैं जिनको कभी भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अब इनको तफसील से बयान करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप सेहत के मुतालिक मज़ीद मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम बहुत ज़्यादा रिसर्च करने के बाद आसान अल्फाज में आप तक वीडियो के ज़रिए मालूमात फराहम करते हैं। नंबर 1, कलर ऑफ यूरिन विल बी वाइट बिकॉज ऑफ प्रोटीन। तो व्यूवर्स, सबसे पहली निशानी ये है कि आपके यूरिन का रंग सफ़ेद हो जाएगा, क्योंकि प्रोटीन खारिज होगी और बाकी सियाल मादे फिल्टर नहीं होते और वो खून में शामिल होने लगते हैं। इसलिए आपको टाइम टू टाइम यूरिन टेस्ट कराते रहना चाहिए, ख़ास तौर पर बुजुर्गों का और इन तमाम मरीज़ों का जिनको किसी भी बीमारी की वजह से लंबे अरसे तक दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ा हो। नॉर्मल हमारी लेबॉरेटरीज में इस पर तवज्जो भी नहीं देते, इसलिए आपको नेफ्रोलॉजिस्ट से चेक कराना चाहिए। नंबर 2, खून की कमी, एनीमिया ड्यू टू लेस एरिथ्रोपोएटिन हार्मोन। तो व्यूवर्स, गुर्दे हेमोग्लोबिन की सतह को भी रेगुलेट करते हैं। अगर गुर्दे मुतासिर हों तो खून बनाने वाले हार्मोन्स मुतासिर होते हैं और जिस्म से खून की कमी होने लगती है। इसके लिए बहुत महंगा इंजेक्शन लगता है जो खून बनाने वाले हार्मोन को तेज करता है। हर हफ्ते 5000 का एक इंजेक्शन लगाना पड़ता है। खून की कमी से थकावट का एहसास भी होता है। नंबर 3, हर वक्त थकावट रहना। लो कैल्शियम एंड हाई फॉस्फेट इन बॉडी कैन कॉज इलनेस ऑल द टाइम। तो व्यूवर्स, कैल्शियम की मिकदार कम हो जाती है। कैल्शियम की मिकदार पूरी करने के लिए पैराथायराइड हार्मोन भर जाता है, जो हड्डियों से कैल्शियम की मिकदार पूरी करने की कोशिश करता है और फॉस्फेट खारिज ना होने की वजह से जिस्म में फॉस्फेट की ज़्यादा मिकदार हर वक्त थकावट का एहसास देती है। नंबर 4,
swelling of the face, legs, feet اور ankles. چہرے، ٹانگوں، پیروں یا ٹخنوں کی سوجن. گردوں کا کام جسم سے کچرے کو سیال یا پیشاب کی شکل میں خارج کرنا ہوتا ہے. اگر گردوں کے افعال سست یا کام نہ کریں تو یہ سیال جسم میں جمع ہونے لگتا ہے، جس کے نتیجے میں جسم کے کچھ حصوں میں جیسے پیروں میں سوجن مستقل رہنے لگتی ہے. نمبر 5. فریکوینٹ مسل اسٹیفنس اور کریمپنگ. بار بار پٹھوں کی اکڑاہٹ. گردے وٹامن ڈی کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، جس کا مقصد کیلشیم اور فاسفیٹ کی مقدار معین کرنا ہوتا ہے جو آپ کے پٹھوں اور ہڈیوں کے لیے ضروری ہیں. گردوں کی ناقص کارکردگی سے کیلشیم اور فاسفیٹ عدم توازن کا شکار ہوتے ہیں اور پٹھوں کی کمزوری اور اکڑاہٹ کی وجہ بنتے ہیں. نمبر 6. اب نارمل ایچنگ، غیر معمولی خارش کا ہونا. تو ویورز، اگر گردے صحیح کام نہ کر رہے ہوں تو خون میں نمکیات کا توازن برقرار نہیں رہتا اور اس طرح اس کا اثر انسان کی جلد پر پڑتا ہے. جلد پر خارش اور سرخ نشانات کا ہونا اس بات کی علامت ہے کہ خون کی صفائی اچھے طریقے سے نہیں ہو رہی. نمبر 7. ہائی بلڈ پریشر، بلڈ پریشر میں اضافہ. تو ویورز، ایک بار گردوں کو نقصان پہنچ جائے تو وہ بلڈ پریشر کو مؤثر طریقے سے کنٹرول نہیں کر پاتے، جس کے نتیجے میں شریانوں میں خون کا دباؤ بڑھتا ہے جو شریانوں کو کمزور کر کے گردوں کو مزید نقصان پہنچاتا ہے. نمبر 8. امپیئرڈ ہارٹ بیٹ، دل کی دھڑکن میں خرابی. اگر گردوں کو نقصان پہنچے تو جسم میں پوٹاشیم کی مقدار بڑھنے لگتی ہے جو دل کی دھڑکن میں غیر معمولی تیزی کی شکل میں سامنے آتی. نمبر 9. آئی سویلن، آنکھیں پھولنا. گردوں کے نظام میں خرابی کی ابتدائی علامات میں سے ایک آنکھوں کے ارد گرد کا حصہ پھولنا ہوتا ہے. یہ اس بات کی جانب اشارہ ہوتا ہے کہ گردوں سے بڑی مقدار میں پروٹین کا اخراج پیشاب کے راستے ہو رہا ہے. تو ویورز، اگر ایسا ہونے پر جسم کو مناسب آرام اور پروٹین ملے اور پھر بھی آنکھوں کے ارد گرد پھولنے کا عمل جاری رہے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. نمبر 10. نوائسیا، وامٹنگ اور ہارٹ برن، قے، متلی یا دل کا خراب ہونا. تو ویورز، اگر خون سے غیر ضروری اجزاء صاف نہ ہوں تو جسم اپنے اندر کچرے کو قبول نہیں کرتا اور متلی یا قے کی کیفیت بنی رہتی ہے اور کھانا پینا بھی اچھا نہیں لگتا. اگر یہ کیفیت کچھ 2-4 دن سے بڑھ جائے تو آپ کو ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے. نمبر 11. بیڈ ٹیسٹ ان دا ماؤتھ، منہ کا ذائقہ خراب ہونا. گردے اگر خون میں زہریلے مواد کو نکالنے میں ناکام رہیں تو منہ کا ذائقہ خراب ہونے لگتا ہے، کھانا بد ذائقہ لگتا ہے اور گوشت کھانے کا بھی مزہ نہیں آتا کیونکہ خون مکمل صاف نہیں ہوتا اور سانس میں بدبو بھی پیدا ہو سکتی ہے. نمبر 12. ہیونگ ڈیفیکلٹی سلیپنگ، سونے میں مشکل. گردوں کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے جسم میں زہریلے مواد کی مقدار بڑھ جاتی ہے، خون کی روانی بھی متاثر ہوتی ہے اور بے خوابی کی شکایت پیدا ہو سکتی ہے. نیند میں آپ کو سانس لینے میں مشکل کا مسئلہ بھی آ سکتا ہے